Pards, ano da play nyo, Pards man? Daw, busy gid si nanay mo ka, preparar how? Blanche green leafy veggie with crushed sweet tomatoes and sparkling salted seafood. Wow, kanamit ka ra. Ano ramigo Juan how? Dahon kang kamote kag ginamas nga may ginpusa nga kamatis, migo ah. Kamo, migo Pedro, ano ang dapli nyo? Fish fillet del El Nino Wow! Ano ramigo? lamayo migo